बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में नौजवानों की अक्सरियत है। नौजवानों की जो ताकत है, उनकी जो सलाहियतें हैं, अगर उनको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मुल्क दुनिया में कोई भी आप तरक्की का स्टैंडर्ड रखेंगे तो उसमें ये पहुंच जाएगा। लेकिन मगर ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारा नौजवान कन्फ्यूज़ है। मीडिया ने कन्फ्यूज़ कर दिया है। लोग जो हैं, आप उनसे को मशवरा करें, वो 4 घंटे की लंबी तकरीर कर देंगे, आपको बात का जवाब नहीं देंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का इत्तेफाक होता है। मैं पूछता हूँ, यार आप पढ़ रहे हो, मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? अक्सर 90% केसेस में जवाब जो है, उन्हें कुछ पता नहीं होता उन्हें क्या करना होता है। नौजवानों ने ज़िंदगी में 2 अहम फैसले करने होते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतर भी हो सकती है, उनकी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है। पहला फ़ैसला उन्होंने अपने प्रोफेशन का करना होता है। इसके मुतालिक आम तौर पे वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर पाते। और जब दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर पाते तो उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। ज़ाहिर मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा, जो हमारे कौमी वसाइल हैं जो उनकी एजुकेशन पर लगे वो भी ज़ाया चले जाएंगे। दूसरा फ़ैसला जो नौजवानों ने करना होता है वो शादी का होता है। एक लतीफ़ा है कि आदमी जो है उसकी किस्मत का इन्हिसार 3 बातों पे है। पहली बात तो ये है कि वो किसी अमीर घर में पैदा हो जाए, जो ज़ाहिर उसके अख्तियार में नहीं होता। दूसरी बात यह है कि वो किसी अमीर घर में शादी कर ले। तीसरी बात यह है कि फिर आपको मेहनत करता रहे। शादी जो है वो बहुत, अगर शादी जो है वो नाकाम हो जाए तो ज़िंदगी बड़ी तबाह हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप को बहुत आला जगह पे शादी करो और कोशिश करो इसकी, ये किस्मत की बात होती है। अगर किसी आला जगह पे शादी हो जाए तो उसको अच्छे तरीके से निभाएं, उसको लेके चलें और जो मुतलका आपका फ़रीक है उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन लड़कियां तो फ़ैसला कर सकती हैं। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अब तो माशाल्लाह 70-60% हो गई हैं, तो उनकी तो ज़िंदगी का सीधा सीधा मसला होता है कि उन्होंने शादी करनी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब हम 2023 में ज़िंदा हैं, तो अब लड़कियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो उन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। उन्होंने पढ़ना, और वो पढ़ रही हैं, बच्चियाँ अच्छा पढ़ रही हैं, उन्होंने जॉब्स करनी है। और जितनी वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी फिनंशियली, उतनी वो ज़िंदगी में तलखियों से उनकी मुलाकात कम होगी। कुछ लोगों का इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी हो सकता है, लेकिन जब आप फिनंशियली इंडिपेंडेंट हो तो फिर आपको लोग ज़िंदगी में कुछ कम तंग करते हैं। शादी हो या जॉब हो, है तो जुआ, कितनी भी एहतियात से खेला जाए जुआ है। लेकिन आज मैं आपको अपनी इस गुफ्तगू में कुछ मशवरे दूंगा जिससे इस जुए में कामयाबी के इम्कानात थोड़े से बढ़ जाएंगे। पहली बात यह है कि जो आप पेशा अपनाना चाहते हैं, एजुकेशन में देखें कि क्या आपकी एजुकेशन उस पेशे के मुताबिक है। यानी आप बनना इंजीनियर चाहते हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, ख्वाहिश आपके इंजीनियर बनने की, जहाज़ बनाने की है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और ये बात भी गलत है कि जो बाप काम कर रहे हैं वही बेटा करेगा और वही अच्छे तरीके से करेगा। हमारे यहाँ तो ये है ना कि ये ख़ानदानी पेशा है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दुनिया में ऐसे भी होता है। लेकिन अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो ख़ानदानी पेशा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हालात में बहुत से जो वेस्ट में मशवरे दिए जाते हैं वो अच्छे नहीं हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट में काम लोग करते हैं, पेंटिंग का फलां फ़नून लतीफ़ा के बहुत से काम हैं जो अगर वो लोग करते हैं तो बड़े अमीर हो जाते हैं, उस मुआशरे में बहुत स्कोप है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्कोप नहीं है। अब जब भी किसी फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ काम का या सोशल साइंसेज से मुतल्लिक़ किसी काम का देखें तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें स्कोप क्या है। मैं बड़ी दुख से बात कर रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लड़कियाँ जो हैं वो हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाती हैं। लाहौर में तो खैर अब इतना नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी पूरे पाकिस्तान से लड़कियाँ आती थी, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से लड़कियाँ आती थी। बहुत कम होता था कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा के रोल अदा कर लेती थी, अक्सर उनका कोई बहुत बुरा ही अंजाम होता था। ये आप देखेंगे ना जी, ये है तो वहाँ भी एक बात के जो बहुत बड़े मारूफ एक्टर हैं इंडिया के, और वो उनकी फैमिली से एक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ में एक चीज़ है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ को भी तो आपने देखना है ना। ग्राउंड रियलिटीज़ को जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको बात की समझ नहीं आएगी। आप पहला मशवरा तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप देखें कुछ प्रोफेशन का इंतखाब करने के लिए तो वो उसको आप देखिए आपका नेचुरल एप्टीट्यूड क्या है। लेकिन नेचुरल एप्टीट्यूड उस तरह से है ना, उसको देखिए कि जिस तरह से वालिदैन ने जो बच्चा था छोटा तो उसको कहा कि देखा जाए कि इसका नेचुरल एप्टीट्यूड क्या है। आपको पता है एक ज़माने में या लोग डॉक्टर काम जो थे उन्हें कामयाब समझा जाता था या इंजीनियर्स को कामयाब समझा जाता था, तो पेरेंट्स ने औरत के हाथ में, नर्स के हाथ में प्रकार पकड़ाई ताकि पता चले ये इंजीनियरिंग की तरफ एप्टीट्यूड है, दूसरी तरफ को उसका मेडिकल का गोला पकड़ा दिया
تو وہ اب دیکھنا چاہتے تھے کہ بچے کا نیچرل ایپٹیچیوڈ کیا ہے. تو بچہ جو تھا اس نے پتہ کیا کیا, اس نے دونوں چیزوں کو نظر انداز کیا اور نرس کو پکڑ لیا. بچے اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں, یہ بچے ہی نہیں کرتے, یہ زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات اتفاقات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں کے کہیں پہنچاتے ہیں, کچھ آپ نے اور سوچا ہوتا ہے لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں ان کی اس طرح کی ٹریننگ ضرور ہوئی ہوتی ہے. یہ تو ایک اتفاقات کی بات ہے. لیکن جو ہم پلاننگ کی بات کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جس پروفیشن میں بھی جانا چاہیں, جو لوگ بھی آپ سے پہلے 20 سال پہلے وہاں پہ ہیں, 30 سال پہلے وہاں پہ جا کے ضرور دیکھیں کہ کیا وہ کامیاب ہیں. اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ آپ ایک ہی پروفیشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کا نیچرل ایپٹیچیوڈ یہی ہے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں, تو ایک بڑی مثال, بے شمار مثالیں ہیں کہ بہت جو ہے وہ کچھ کام اور کرتے رہے ہیں, ادب میں, لٹریچر میں, دوسری چیزوں میں کامیاب ہوئے ہیں. کیونکہ فنانشیل ایشو جو ہے پاکستان میں بہت اہم ہے. تو جو بھی اگر آپ راستہ اختیار کریں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس میں فنانشیل کیا بینیفٹ ہیں, اس میں ترقی کے کیا امکانات ہیں, اور کیا اگر آپ آج زندگی گزار سکتے ہیں تو جب آپ کی عمر 50 سال ہوگی, 60 سال ہوگی, تو کیا وہ پروفیشن جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہوگا. یعنی جو لوگ آپ سے 15-20 سال پہلے اس راستے پہ چلے ہیں ان کے انٹرویوز کریں اور ایک انٹرویو نہ کریں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کا مشورہ درست ہو, مشورہ غلط بھی ہوتا ہے. بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں نیگیٹو چیزوں کو سکتے ہیں کہ وہ پروفیشن آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتا. تو آپ نے اس شعبے کے 5-10 بندوں سے مشورہ کریں جو سکسیس سٹوریز ہوں. اس کے بعد ناکام لوگوں کا بھی کر لیں گے, ان کو کیا ایشوز ہوں. اس کے بعد آپ اس شعبے کا انتخاب کریں. ٹامس کارلائل نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ کو زندگی میں وہ شعبہ مل جائے, وہ پیشہ مل جائے جس میں آپ کا نیچرل ایپٹیچیوڈ ہے, آپ بڑا دل لگا کے کام کرتے ہیں, تو آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. وہ برکت ہے ایک طرح سے, یہی زندگی کی وہ برکت اسی کو کہتا ہے کہ پھر زندگی میں آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جیتتا کون ہے؟ جیتتا وہ ہے جو چیزوں کو دل لگا کے کھیلتا ہے, پوری طرح سے خضوع و خشوع کے ساتھ اس کام میں کرتا ہے. یہی تو بات مولانا وحید الدین نے اسم اعظم کے متعلق کہی تھی کہ جب اللہ کا نام ورد کرتے ہیں تو اللہ کا اسم اعظم وہ اسم اعظم بن جاتا ہے جس میں پورا آپ کا جسم جو ہے, پوری آپ کی کانسنٹریشن لگ جاتی ہے. گویا یہ محنت جو ہے یہ بھی اگر آپ متعلقہ شعبے میں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کی زندگی میں اسم اعظم جیسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے, اور جو آپ کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. تو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو لوگ طویل زندگی گزارتے ہیں وہ عام طور پہ ان پیشوں میں ہوتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی ایسے پیشے میں جس سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے, انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ سارے کام کرتے ہوئے آپ خوش ہیں, آپ کی باڈی خوش ہے, سینس آف اچیومنٹس میں رہتے ہیں, تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا, آپ بیماریوں سے دور رہیں گے. معزز خواتین و حضرات, آج ہم آپ سے یہی بات کریں گے کہ شادی ہو, درست فیصلہ کریں, پہلے فیصلہ کریں. پیشہ ہے, پروفیشن ہے, اس کو احتیاط سے اپنائیں, وہ اس کا انتخاب کریں جس میں آپ کی صلاحیت ہے. بعض اوقات آپ بہت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہی ہے جس کی آپ محنت کرتے ہیں. کہ اور جب بھی آپ کو بڑا خواب دیکھیں تو یہ دیکھیں کیا آپ کو اس خواب میں, کیا آپ میں اس خواب کو اچیو کرنے کی صلاحیت ہے. اگر صلاحیت ہے تو اس پہ انسسٹ کریں, وغیرہ اس کو چھوڑ دیں. معزز خواتین و حضرات, ہمارے ہاں لوگ جو ہیں مشورے بہت دیتے ہیں لیکن درست مشورہ بہت کم ملتا ہے. اور درست مشورہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان کے پاس مشورہ دینے کا نہ ٹائم ہوتا ہے نہ شوق ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. معزز خواتین و حضرات, بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ ہم اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور ہمیں اپنی آراء سے جو ہے وہ بھی ہمیں اسے آگاہ کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.